Dili man na bulawan, tahop man na sa mais. Makatawa man sad ko sa imong comment, sir, oy. Dili ko sure og yaga-yaga lang ning imuhang pag-comment or wala lang gid ka kaila og unsay bulawan. Sir, sukad-sukad sa kong pagkatao, wala pa jud ko kakita og tahop nga makita sa sapa. Kani nga video mga idol, recap na day ni. Akong iklaro sa iya nga dili gid ni tahop ang among nakuha. Mercury na akong gibutang dinha para modakop sa maong bulawan. Mo nay usa sa timailhan nga tinuod jud nga bulawan ang nakuha. Napa ni sir o totoki og maayo sir. Og tahop ba gyud ni siya. Unya kay ginahuman naman og pakaon sa Mercury, so gipuga na namo diha gamit tong tela sa payong. Ug mao na niyang iyahang dagway, ni puti ni siya kay na may Mercury nga nasagol. After ana, pwede na dahil lutuon kay para mabaligya. Kani nga kong content diri wala jud ko nangatik ani. Nara sa inyo ha og mutuo mo og sa dili. Pagkahuman, ingon ani na iyahang porma o naara ang tahop sir o naluto na.